अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ स्केरी नाइट्स विद कायनात। उम्मीद करती हूँ आप सब जहाँ भी होंगे खुश होंगे और खैर व आफियत से होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आपको हर नई स्टोरी की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। हेडफोन्स लगा लीजिए, लाइट ऑफ कीजिए। तो चलिए फिर आज की हॉरर स्टोरी स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम कायनात, मेरा नाम समीना है और मैं कराची में रहती हूँ। ये बात मेरी टीन एज की है जब मैं 14 साल की थी। उस वक्त मुझसे कोई ऐसी एक गलती हो गई थी जिसकी सज़ा मुझे आज तक भुगतनी पड़ रही है। तो ये वाक़या आज से तकरीबन 16 साल पहले हमारे पुराने मोहल्ले बल्दिया टाउन में हुआ था, जब हम वहाँ ही रहा करते थे। सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चल रहा था। फिर एक दिन हमारी गली में कुछ किराएदार रहने आए जो बहुत ज़्यादा अजीब व गरीब लग रहे थे। वो लोग अंदरूने सिंध से आए थे और उनकी लैंग्वेज भी हमें कुछ ज़्यादा समझ नहीं आती थी। मेरे अब्बू जो अंदरूने सिंध काफ़ी ज़्यादा टाइम रहकर आ चुके थे, इसलिए उन लोगों से उनकी अच्छी खासी सलाम दुआ हो गई। उनके अब्बू जिनका नाम कामरान था और मेरे अब्बू में आहिस्ते आहिस्ते दोस्ती हो गई। मेरे अब्बू को अपनी जॉब को लेकर कुछ परेशानी थी जिसमें उन्होंने अब्बू की हेल्प की थी, लेकिन उन्होंने अब्बू को ये नहीं बताया था कि ये सब उन्होंने किया कैसे। कुछ अरसा गुजरने के बाद कामरान अंकल हमारे घर आए। अब्बू ने उन्हें खाने पर दावत पर बुलाया था। खाने वगैरह से फारिग हुए तो अब्बू ने ज़िद कर उनसे पूछ लिया कि कामरान भाई आखिर बताइए आपने ऐसा क्या किया था। तो उन्होंने बहुत राज़दार भरे लहजे में कहा कि भाई बस आपके लिए किसी मखलूक से मदद मांगी थी। अब्बू ने हैरान होकर पूछा कौन सी मखलूक से। तो उन्होंने बताया कि जादू यानी कि ब्लैक मैजिक कर लेते हैं वो उनको उनकी दादी ने सिखाया था। वो अंदरूने सिंध में भी यही काम किया करते थे, लेकिन फिर उन्होंने ये काम बंद कर दिया क्योंकि उनके घर में बहुत ज़्यादा मसले मसाइल होना शुरू हो गए थे। उन्होंने अब्बू को एक किताब भी दिखाई जिसमें अमलियात वगैरह लिखे हुए थे। मैं जो कि खिड़की से ये सब कुछ देख रही थी, वो बुक जो कि बहुत ज़्यादा पुरानी और पुरस्रार अजीब किस्म की लग रही थी। उन्होंने बताया कि इस बुक में 1000 से ज़्यादा जिन्नात और मुवक्किल मौजूद हैं जो उनका हर हुक्म मानते हैं। मेरे अब्बू ने उनसे कहा कि अच्छा छोड़े कामरान भाई, आइंदा ये सब मत करिएगा, ये बहुत गलत चीज़ है। ये बोलकर अब्बू ने बात ख़त्म कर दी और कामरान अंकल अपने घर चले गए। मैं जो कि बचपन से जिनों और परियों की कहानियाँ सुनती थी, मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ हुआ कि काश ये सब कुछ मुझे भी पता होता। फिर खुदा की करनी ऐसी हुई कि कामरान अंकल की अचानक से कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई। हम सबको बहुत ज़्यादा दुख हुआ उनके इंतकाल का सुन के। तदफीन के कुछ दिन बाद मैं उनके घर गई और उनकी बेटी से जाकर मिली जो कि एक टांग से माजूर थी। उसको अपने अब्बू से बहुत ज़्यादा लगाव था। वो मुझे अपने अब्बू की कुछ चीज़ें दिखाने के लिए उनके कमरे में ले आई। हम लोग बातें करते करते उनके कमरे में पहुंच गए। अभी मैं ये सब चीज़ें उनकी देख ही रही थी कि मेरी नज़र उस किताब पर पड़ गई और मेरे दिमाग में फ़ौरन आया कि ये तो वही किताब है 1000 जिन्नात वाली। मेरी आंखों में अचानक से चमक आ गई और मेरे दिल में फ़ौरन से शैतान आ गया। मैंने उनकी बेटी से पानी मांगा, ये जानते हुए भी कि वो माजूर है, लेकिन वो बिना इनकार किए फ़ौरन किचन में पानी लेने चली गई। मैंने जल्दी से वो किताब उठाई और अपने दुपट्टे में छुपा ली और फिर वहाँ से जल्दी से बहाना बनाकर अपने घर आ गई। घर आकर अपने रूम में दरवाज़ा लॉक कर बैठ गई एक जगह पर। मुझे बहुत ज़्यादा अजीब सी फीलिंग आ रही थी क्योंकि वो किताब थी ही इतनी ज़्यादा पुरस्रार और अजीब, जैसे कोई पूरी की पूरी अजीब पुरस्रार दुनिया इस किताब में कैद हो। मैंने सोचा कि अभी तो अब्बू भी हैं और घर वाले भी जाग रहे हैं,
तो इस किताब को मैं अब रात में ही देखूंगी। फिर मैं बेसब्री से रात होने का इंतज़ार करने लगी। जैसे ही रात हुई मैंने फ़ौरन अपने रूम का दरवाज़ा लॉक कर लिया और मैंने रैंडमली उस किताब को खोला तो मेरे सामने एक अजीब सा नक्श बना हुआ था। कभी लगे कि वो इंसान है और कभी लगे कि नहीं। हर नक्श अजीब और खौफनाक सा लग रहा था। पहले तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई, लेकिन फिर मुझे और ज़्यादा देखने की जुस्तजू और शौक़ पैदा हो गया। एक के बाद एक सफ़ा पलटती चली गई। फिर मैं देखते देखते फिर मेरी नज़र के सामने एक पेज आया जिस पर एक अजीब सा दरवाज़ा नुमा नक्श बना हुआ था और उस दरवाजे पर कुछ लिखा हुआ था। कुछ अरबी थी और कुछ फ़ारसी लैंग्वेज में लिखा हुआ था। 12 लाइन का एक मंतर सा था। उसके नीचे उर्दू में गिनती में लिखा हुआ था 17 और फिर उसके आगे लिखा था 14 और फिर उसके आगे चांद बना हुआ था। मैं फ़ौरन समझ गई कि ये कोई चांद की चौदहवीं को पढ़ने वाला कोई अमल है और इसको तकरीबन 17 बार पढ़ना है। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इसको पढ़ने से आखिर होगा क्या, क्योंकि मुझे कोई सिखाने वाला भी नहीं था और उस टाइम तकरीबन मेरी इतनी ज़्यादा उम्र भी नहीं थी। खैर, वो बताती हैं कि जैसे ही मैंने ये सब कुछ देखा तो मुझे याद आया कि आज तो सच में चांद की 14 तारीख है। मुझे लगा कि उस मंत्र को पढ़ने से परियां या फिर जिन्नात आएंगे और मेरी मदद करेंगे और फिर मेरी हर बात मानेंगे, क्योंकि मैंने बचपन में जितनी भी कहानियाँ सुनी थी वो इसी टाइप की थी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैंने रूम बंद करके उस मंत्र को 17 बार पढ़ लिया। जैसे ही 17वीं बार पढ़कर मैंने आसपास देखा तो कुछ भी नहीं हुआ। ना ही कोई आवाज़ आई, ना ही कोई परी और ना ही कोई जिन हाजिर हुआ। जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मुझे लगा कि शायद ये कामरान अंकल से ही हो सकता था। मैंने वो किताब साइड पर रखी और सो गई। जैसे ही आंखें बंद की मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मेरा बेड किसी बाजार में पड़ा है। मतलब काफ़ी ज़्यादा लोगों की आवाज़ें और चहल पहल की आवाज़ आने लगी, जैसे बहुत सारे लोग एक ही वक्त में बातें कर रहे हों। लेकिन जैसे ही मैंने अपनी आंखें खोलकर देखा वहाँ कोई भी नहीं था। लेकिन अंधेरे में जब मेरी नज़र ज़मीन पर पड़ी तो वहाँ काले रंग की बहुत सारी बिल्लियाँ थीं। मुझे बिल्लियाँ बहुत ज़्यादा पसंद थीं, इसलिए मैं उनसे इतना कुछ ज़्यादा डरी नहीं। लेकिन जब मैंने गौर किया तो वो बिल्लियाँ मुझे ही देख रही थी और अजीब सी ज़बान में कुछ बोल रही थी। लेकिन वो जो भी कुछ बोल रही थी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था और उनको सुनते सुनते अचानक से मेरी आंखें भारी होना शुरू हो गईं और मैं आहिस्ते आहिस्ते नींद की आगोश में चली गई। अगले दिन जब मैं सुबह उठी तो मैंने देखा कि मेरे रूम में इतने ज़्यादा पैरों के निशान थे जैसे वहाँ बहुत सारे लोग आए हों। मैं डर गई, क्योंकि जो सब मुझे ख्वाब लग रहा था और जिस चीज़ को मैं अपना वहम समझ रही थी वो अब मेरे सामने एक हकीकत था। मेरी अम्मी ने मुझसे पूछा कि ये किस चीज़ के निशान हैं और कौन आया था तुम्हारे कमरे में। मैंने कहा कि मुझे क्या पता, मैं तो सो रही थी। फिर इसके बाद इतना ज़्यादा किसी ने गौर भी नहीं किया। फिर उसके बाद मुझे बाकायदा आवाज़ें महसूस होने लगी और मुझे महसूस होने लगा कि मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं। अगले दिन फिर जब रात को मैं सोई तो मुझे फिर से आवाज़ें आना शुरू हो गईं, लेकिन अब की बार वो आवाज़ एक बहुत ज़्यादा उम्र दराज मर्द की थी और वो कुछ यूं कह रहा था कि हमसे काम लो या फिर हमें काम दो। मैंने जैसे ही आंखें खोली तो मेरे हलक से एक बहुत ज़ोर से चीख निकली, क्योंकि एक बकरे की शक्ल का आदमी मेरे बेड के सिरहाने पर खड़ा झुका हुआ मुझे ही देख रहा था। मेरी चीख सुनकर मेरे अम्मी और अब्बू भागकर मेरे कमरे में आए। क्या हुआ है? मैंने दोबारा से लेटे लेटे छत की तरफ इशारा करके देखा तो अब वहाँ कोई भी नहीं था। अब्बू गुस्से में मुझे डांट कर कहने लगे, मैंने इसको 1000 दफ़ा मना किया है कि हॉरर ड्रामे और फिल्में ना देखा करे रात को, लेकिन ये मेरी एक नहीं सुनती और फिर रात में डरती है। इतना कहकर वो अपने कमरे में वापस सोने चले गए।
لیکن امی میرے پاس ہی آ کر بیٹھ گئیں اور مجھے دم کرنے لگیں اور پھر دم کرتے کرتے میرے ساتھ ہی آ کر لیٹ گئیں۔ آدھی رات کو اللہ اللہ کر کے بہت مشکل سے میری آنکھ لگی، مجھے ایک دم سے امی کی چیخ سنائی دی۔ میں نے آنکھ کھولی تو دیکھا کہ کسی چیز نے امی کو دیوار کے ساتھ الٹا ٹانگ دیا ہے اور ان کی گردن میں سے زاروں قطار خون بہہ رہا تھا۔ امی کی چیخ سن کر ابو فوراً کمرے سے بھاگے بھاگے آئے اور کمرے میں پہنچ کر امی کو دیکھ کر تو ان کے اوسان خطا ہو گئے۔ ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کریں، لیکن وہ پھر ہمت کر کے آئے اور انہوں نے زور زور سے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی اور بہت مشکل سے امی کو نیچے اتارا اور مجھے اور امی کو اپنے کمرے میں لے جا کر کمرہ لاک کر دیا۔ لیکن کوئی مسلسل باہر سے بہت زور زور سے دروازہ بجا رہا تھا اور جیسے بہت غصے میں تھا۔ بہت ساری چیخیں اور گرانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ کبھی وہ بکرے کی آواز میں بات کرتا اور کبھی خود امی کی آواز نکالنے لگتا۔ بار بار وہ ایک ہی بات کہہ جا رہا تھا، ہمیں کام دو یا پھر ہمیں واپس بھیج دو۔ اس بیچ میں اذان ہو گئی اور سب کچھ ٹھنڈا ہو گیا۔ ابو نے چاچو کے بیٹے کو کال کی کہ مفتی صاحب کو جلدی سے بلا کر لاؤ۔ جب وہ لوگ آئے تو دیکھا کہ پورے گھر کا سامان ٹوٹا ہوا پڑا ہے اور ہر طرف عجیب سے پیروں کے نشان تھے۔ ابو نے چاچو کے بیٹے کو کہا کہ جلدی سے امی کو ہاسپٹل لے کے جاؤ، اور پھر مفتی صاحب نے ابو سے سارا معاملہ پوچھا تو ابو نے رات کی ساری صورتحال مفتی صاحب کو بتا دی۔ لیکن مفتی صاحب بار بار مجھے عجیب سی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے، جیسے ان کو مجھ پر شک ہو گیا ہو۔ انہوں نے کہا کہ کس کمرے سے یہ سب کچھ شروع ہوا تھا۔ جب ابو ان کو میرے کمرے میں لے کر گئے تو ان کو وہاں وہی کتاب مل گئی، کالے جادو والی۔ انہوں نے وہ کتاب دیکھی اور غصے میں ابو سے پوچھا کہ یہ کس کا کمرہ ہے۔ ابو نے کہا کہ میری بیٹی کا۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا آپ کی بیٹی کالا جادو کرتی ہے؟ ابو نے کہا کہ یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ انہوں نے کتاب دکھاتے ہوئے کہا تو پھر یہ کتاب یہاں کیا کر رہی ہے؟ ابو وہ کتاب دیکھتے ہی پہچان گئے کہ یہ تو کامران کی کتاب ہے۔ مفتی صاحب نے مجھ سے بہت زیادہ غصے میں پوچھا کہ مجھے بتاؤ بیٹا، آپ نے اس کتاب میں سے کیا پڑھا ہے اور یہ کتاب آپ کو کہاں سے ملی؟ وہ ابھی یہ پوچھ ہی رہے تھے کہ ابو نے مجھے ایک زوردار چماٹ مارا اور کہا کہ بتاؤ یہ تمہارے پاس کتاب کیسے آئی؟ میں نے ان کو سب کچھ سچ سچ بتا دیا تو مفتی صاحب نے کہا کہ آپ کی بیٹی نے ایک راستہ کھول دیا ہے جو کہ شیطان کے آنے جانے کا راستہ ہے، اور وہ مخلوق جو آپ لوگوں کو پریشان کر رہی ہے وہ وہیں سے آئی ہے، اور وہ آپ کی بیٹی سے اب کام مانگ رہی ہے۔ تم نے وہ دروازہ کھول تو لیا ہے لیکن اب بند کرنا بھول گئی ہو، اور نہ ہی تمہیں وہ دروازہ بند کرنا آتا ہے۔ ابو سر پکڑ کر بیٹھ گئے اور رونے لگے، لیکن مفتی صاحب نے ان کو بہت زیادہ حوصلہ دیا اور کہا کہ یہ کتاب اب میرے پاس ہے، میں وہ راستہ ابھی بند کر دوں گا، آپ فکر نہیں کرو، اس سے پہلے کہ کوئی جانی نقصان ہو جائے، معاملات ٹھیک ہونے چاہیے۔ ابھی ان کو یہ بات کرتے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ چاچو کا بیٹا آ گیا۔ ابو نے چاچو کے بیٹے سے پوچھا کہ اب تمہاری چاچی کی طبیعت کیسی ہے؟ ان کو ہوش آیا؟ لیکن میرے چاچو کا بیٹا بالکل خاموش اور سکتے کسی کیفیت میں چپ چاپ کھڑا تھا۔ پھر میرے ابو نے اس کو تھوڑا چیخ کر اور ڈانٹ کر پوچھا کہ بتاؤ تمہاری چاچی کیسی ہیں؟ تو اس نے بتایا کہ چاچی کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ ہماری تو جیسے دنیا ہی ختم ہو گئی ہو۔ میرے ابو زمین پر گر گئے اور زور زور سے رونے لگے۔ میں تو یہ سب کچھ سن کر بے ہوش ہو گئی۔ کچھ ٹائم بعد جب مجھے ہوش آیا تو مجھے خود پر اتنا زیادہ غصہ آ رہا تھا کہ میں اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا کر لوں۔ میں اپنی ایک غلطی کی وجہ سے اپنی ماں کو گوا بیٹھی۔ لیکن اس صورتحال میں بھی مولوی صاحب نے ابو سے کہا کہ میں عمل کروں گا، میں عمل نہیں روکوں گا، اس سے پہلے کہ آپ لوگوں کو اور مزید نقصان ہو، ان شیاطین کو روکنا پڑے گا۔ انہوں نے اپنی جان پہ کھیل کے پتہ نہیں کتنے ہی دنوں تک وہ عمل جاری رکھا۔ وہ روزانہ بلا ناگہ ہمارے گھر آتے تھے اور میرے کمرے میں جا کے کمرہ بند کر کے نہ جانے کتنی ہی دیر تک کچھ نہ کچھ پڑھتے رہتے تھے۔
پھر آہستہ آہستہ ہمارے گھر میں چیزیں نارمل ہونا شروع ہو گئیں۔ اللہ پاک کا لاکھوں کروڑوں بار شکر ہے کہ اللہ پاک نے ان مفتی کو ہمارے گھر میں فرشتہ بنا کر بھیجا جنہوں نے فی سبیل اللہ ہمارے گھر میں وہ عمل کیا۔ میں آج بھی پچھتاتی ہوں اور آج بھی اپنے آپ کو کوستی ہوں کہ کاش میں وہ عمل نہ کرتی تو آج میری ماں میرے ساتھ ہوتی۔ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، ابو نے آج تک مجھ سے کبھی بھی بات نہیں کی اور نہ ہی کبھی میری طرف پلٹ کر دیکھا۔ اب میری شادی بھی ہو چکی ہے اور میرے 2 بچے ہیں، لیکن میں آج بھی اپنے آپ کو اپنی امی کا قاتل سمجھتی ہوں۔ تو گائز، کیسی لگی آپ کو آج کی سٹوری؟ مجھے کامنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا، اور اگر آپ کے پاس بھی کوئی بھی ہارر انسیڈنٹ ہے تو آپ میرے ساتھ جی میل پہ لازمی شیئر کیجیے گا۔ پھر ملاقات ہوتی ہے ایک نئی ہارر سٹوری میں۔ تب تک اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے آپ کو ہر اس چیز سے محفوظ رکھیے گا جس سے آپ کو یا آپ کے گھر والوں کو نقصان پہنچے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔